بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا أمبال مو أنجلي كتنعيني على في كبو شيطان تورما نيغان سينسين او على جاتي توكلا كاتانو كسولي أكاتشي بلي بلي باكا مي محمد ambi aw na ba bela jalen fo l'islam ya ka foli no ye ala ka kisi ke shuina insha Allah ambi shia trende la ka ben samedi ma octobre kalo kile mugan kononton samba flanta ani woro hakaja ibse ka foko ka be sibirima islam san kalo folo no ye muharram kalo wal jomine kalo o kile mugan duru sampa kele kemenani ani bisaba ani shiki hijra sana wala ajitem president tokola ani achedon bela jelen tokola amba fo islamé chene musu bela jeli wali malide mbere ko bon heureuse année 1438 ala ka san here di ama kankishi ama shiba ko bela jelema wala ambe hukumi mi wona shuina we aji jam ka la dala wajulu belebele baye abe min ke sa wono shin kele ambo ko keneka nyo o ta ko woro nay wala niya mebi kunu de temena onu temena wajulu siraka ya nu ni kene nyana maya wala yuma don foli ambo ke ka ta ko belajale الشريف إبراهيم تجاني حيدرة أستاذ محمد خرابيتا أستاذ أحمد تراويلي جنس الإمام أكونو الشيخ مزاموري كوناتي إمام محمد أبو جعفر جباتي كتاسي أستاذ عبد الله كويتاما ولا شوينا أنفعنا الشيخ نوي يعقوب تغوري عليه أمولويا ولا إن شاء الله أجي جام كلنوكا بارا لايني أكتا سيرامنون كان ni ango oluma ko program amena do olu konana inshallah nga yani o che abi aw na baga pela jalefu che ani muso demisen ani mokoroba aw bora yoro kana nga kenekan ambi aw fu sabuni abe kuma kala lameba de do noteni lameba de i kuma kala kili sigi ka kuma fen wala na wali damo o e fay ala kan shoma wala ambe aw bela jali fo akana lillah kana nga kele bunya keren ni ngala ambanga almamundi fo ambanga wajuli kala fo ambanga doni baw fo sabula ni sangolo masiri noye doloye ala ko kene dine kene o masiri aw karamgo do sa akungolo do de ambe dugo ke aw yi ka sigi ni nga dugo yi ni aw fe kokura shi kuntala jani kene ani labango yuma o be masayin bolo ko soro no baya ni aw bela jali ni anye anga don ba ko foli ke foli abo kerengere kataka ande be bakaw yi kataka alla jiya bakaw yi munun gara ni kenen sababu nyumai sabula ni ya me ko nin kono ni ko ni yirbolo ngute ki kumba fa kana yine fiyo ni yiri nyere fele kunti kono ni ngunti ni no wala anga sababu nyumau ambe awfo ka aw barikada debi hakilina wala ani aka drome wala ani flafla wala asika ni kenen sigi ka bamba ambe awfo hakika yare nyama ka aw wala nyuma don mon présent yani wala nyuma nga fado mo mina aka to ikono amma ina ala fe ku yemin kanye ala ka to angono mi manti sarani dadi on de me baba awni ci ni anya ande me baba fo sansa am soro ka dugo ambo ke kataka ambalmake ani alla kalabanga anga karamo ke nan ne ambe meni bara nge nyogon fe no ustaz bonari
kunare tarida abi sandamo dogo anti se kan gene sigi fanga tashibla kali ama ini masayin fe wala ka hine kunare la ala ka yafa ke ama ala kana ko futna udugo yango tuko kelendo anga tombi ngono no jeunesse limamay o président koro no Abdullah Karabeta atara na ka doni afene sumana dugule no mbemene jeunesse limama chorobo dugule a chama mene Allahu akbar jinya fleni amayni ala fe ko ala ka hinu bela ala ka yafuma ala ka hina anyerula ka yafa anyerema amayni Allahu taala fe aleni an benyonya don o ka sɔrɔ a yafalen don ka bɔ anw ma pewu an b'o ɲini ale fɛ ko ala k'o kɛ dugawu laban sa an b'o kɛ an faso ye n'o ye ba maliba ye an b'a ɲini Allahu taala fɛ lafiya ale ta don bɛn ye ale ta ye hɛrɛ bɛɛ bɛ ale ala de bolo an b'a ɲini masa in fɛ ko a ka hɛrɛ kanbɛn keleya a k'a sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a sabati diɲɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an b'o ɲini ala fɛ ko Allahu k'o kɛ an ye o la ni ala sɔnna baara in a laɲininen don a ka taa sira minnu kan an bɛna don olu de kɔnɔ k'o lakale aw ye AJTM y'a laɲini cogo min na an bɛna don olu kɔnɔ o filɛ nin ye bi su in na baara a bɛna nun don ni kuranɛ kalan ye kuranɛ kalan min n'o bɛna kɛ an balimakɛ fɛ min ni ale ye Seduba ye Seduba ka kuranɛ kalan kɔfɛ AJTM ɲɛmaaba n'o ye Ustaz Yahaya Ture ye ale bɛna jama bisimila dakurunya 2 Ustaz Yahaya ka dantigɛliw kɔfɛ sa an balimamuso bɛ Hawa Ture ale bɛna koyi kungurunin da silamɛ jamaw ye o kɔfɛ sa an bɛ kuma di an ka sigi kun ma an bɛ kuma di an nakun ma n'o ye Professeur Yakubu Tukure ye inshallah ale bɛna walanda an ye walanda min n'a bɛ fɔ a ma ko l'islam et le terrorisme silamɛya ani ɲɔgɔnla gɛlɛya inshallah ale bɛna o walawala an ye ale ka o walanda kɔfɛ sa ɲininkali ani jaabi o bɛ tugu o la sanga kungurunin miniti 10 ka se miniti 15 ma an bɛ ɲininkali ani jaabi dayɛlɛ ka o ɲininkaliw kɛ an karamɔgɔ la inshallah ale bɛ o jaabi o ɲininkali ni jaabi kɔfɛ sa AJTM kɛlen don ka ɲɔgɔlɔn fitinin labɛn min bɛna latɛmɛ silamɛw ye inshallah o bɛ tugu o la ni o sikɛsi in banna sa prix d'honneur dɔ labɛnnen don AJTM cɛdenw bolo u bɛna min n'u bɛna o di an fa ani an karamɔgɔ ma ni a Sheikh Yakubu Tukure ye inshallah o prix in fɛnɛ o bɛna di inshallah ni an ka député ye sira sɔrɔ n'o ye nin commune député Kasum Ture inshallah an b'a da ale ma ale bɛ a di an fa ani an ka karamɔgɔkɛ ma ni o bɔra yen sa inshallah an fa ani an karamɔgɔ na ale ye kɛnɛ sɔrɔ komi a ko k'a fari man di a la n'o ye Aliyu Keyita ye ni ale ye kɛnɛ sɔrɔ ale ka dantigɛlɛkaw bɛ tugu o la o kɔfɛ sa baara bɛɛ lajɛlen o bɛna kuncɛ inshallah ni an ka invité d'honneur na ale ka kumakan damadɔ ye a n'a ka dugawu don ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen n'o ye Asayid Sharif Usman Madan Haidara ye inshallah ni ye bi su in na baara laɲini cogo ye anw bolo jɔn kɔni ta ye laɲini de ye nka masa in ta de ye latigɛ ye an b'a ɲini Allahu taala fɛ kɛɲɛ ko tɛ ale ala min na a k'an ka baara in latigɛ ko ɲuman di an ma inshallah n'aw bɛɛ lajɛlen ka jɛ nin ye baara in nin ye a daminɛtɔ ye inshallah an bɛna kuma di an balimakɛ ma التي تبتغي حتى تفيء أمر الله صدق الله العظيم الحمد لله Ustaz Seduba Halifu ikani haya banu kalenda AJTM ka kene konnana jazakallahu khairan ala kisrani khaira jama wala sisan sa amina kuma di anga prezama ni AJTM nyama banyisa ko politikinda o e kolamule wa adigire chama o nyogo kolamule te ala kelen do ka AJTM nyama di mami alibkanu afda annabi sama katani ay ni Ustaz ya Ture amina kuma di alim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم tonton akilimaw mana fɛn o fɛn sigi siga foyi t'a la fo ka ɲɛmɔgɔ dɔ k'a la o ɲɛmɔgɔya o bɛnna ne de ma o tɛ dɔwɛrɛ ye o tɛ komi ne de ka wusa ni mɔgɔ ninnu ye o tɛ komi ne de bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ u kan
Allahu Ta'ala mana mun natigɛ o de don. An b'aw fo karamɔgɔ minnu bɔra u ka so ka se an ma yan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'an ka cɛkɔrɔbaw fo an b'a ɲini Ala fɛ Ala min y'aw ɲuman se yan ko Ala kelen k'aw ɲuman sigi aji tɛ mun ye an y'o de fɔ a ka ca tɔn ye misiri kɔnɔ tɔn de ye nka diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a daminɛ a bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de nka alhamdulilayi rabbil alamin a bɔra misiri kɔnɔna la parce que misiri nettoyage dɔrɔn de kun i b'a ɲini a ka taa ɲɛ de tuma caman an bɛ dugawu ɲini aw fɛ yan wa an b'a dɔn siga foyi t'a la dugawu ninnu bɛ ka minɛ parce que an yɛrɛ ɲɛ bɛ k'o cogo la alhamdulilayi rabbil alamin a ma daminɛ tan bɛɛ b'a dɔn ko in den yɛrɛ n'i y'a lajɛ dɔrɔn a ka bon mais n'i y'i sigi ka a maaw yɛrɛ lajɛ tuma caman y'i sigi tigɛ dɔɔni parce que hali wajibi kɛlen ninnu tuma o tuma n'aw b'a kɛ f'aw ka don mɔgɔw de kan diɲɛ don o don ka t'u deli ko Musa yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kɛtiw ni fɛnw na tuma caman mais diinɛ in tɛ delili tɔn ye diinɛ in tɛ deli n'aw ka so an filɛ ko ɲɛ minnu kan ɲɛ alhamdulilayi rabbil alamin an yɛrɛ de y'a dilan nin na an bɛ to k'a lu ye dɔɔni dɔɔni walasa an ka to k'a lu ye mɔgɔw ma an yɛrɛ ka se k'an ka kɛnɛ ninnu sigi an yɛrɛ ye kuma o kuma deli o ka bɔ a la parce que silamɛya tɛ deli diinɛ ye dɛ mais a ka ca la n'i ye silamɛtigiw ye ɲɔgɔn kan bi ka so dɔrɔn automatiquement i hakili bɛ jigin ko siga foyi t'a la ko dɔɔni kan ka di ninnu ma o tɛ an bɛ Ala tanu k'a barikada an minnu bɔra an ka so yan a bɔra an ka so ka se yan an b'aw tanu an bɛ dugawu ɲini aw fɛ anw ka kuma man ca kosɛbɛ an bɛna mun fɔ kuma laban na o ye mun ye o y'an ka laada kɔrɔ ye an bɛna si minnu ni fɛn minnu d'aw ma an b'a ɲini aw fɛ n'a y'aw min a k'u bila aw senkɔrɔ ye mɔgɔ dɔw bɛna yaala yaala minnu b'a tɔmɔ k'a kɛ ɲɔgɔn kan parce que tuma caman n'an nana yan an bɛna sɔrɔ yan jɛlen don an b'a ɲini Ala fɛ an ka taa ka sɔrɔ a jɛlen fɛnɛ don yɔrɔ k'a nɔgɔ kuma o kuma ka taa ka fililen to yen o tɛ silamɛya ka ko ye an bɛ Ala tanu alhamdulilayi rabbil alamin a faamuna parce que san kelen san fila an b'a kow la yan siga foyi t'a la n'i y'a kɛ dɔrɔn n'i y'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn automatiquement u b'a k'i ta ye alhamdulilayi rabbil alamin an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Ala min y'aw ɲuman n'a yan Ala k'aw ɲuman sigi n b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz Yahya Touré mando ni ashitiamu nyemoko ba manga eno Yahya Touré tibala ka do sa uluka nyemoko ya mu sero nya doni sa woli bolu tala on ga woli re manju sa ndi segi so o koni we ka ba ko mon président merci ola sisa amina temeni ambalno muso yi sisa ni o yi awai ale bi yɛlɛ ni a ye ko jɔn sanfɛ ale kana a ka foyi da inshallah Awa Touré a ye sigiyɔrɔ d'a ma wa. Foyi kalan Mali kalanko an bangebagaw aw kana sɔn fiyewu ka fini ɲumanw don ka sɔrɔ an m'an ka kalanko ɲɛnabɔ an bangebagaw aw kana sɔn fiyewu ka dumuni dumanw kɛ ka sɔrɔ an m'an ka kalanko ɲɛnabɔ an bangebagaw aw kana sɔn fiyewu ka samara ɲumanw don ka sɔrɔ an m'an ka kalanko ɲɛnabɔ an bangebagaw aw kana sɔn fiyewu ka mobili ɲumanw san ka sɔrɔ an m'an ka kalanko ɲɛnabɔ an bangebagaw aw kana sɔn fiyewu ka du ɲumanw jɔ ka sɔrɔ an m'an ka kalanko ɲɛnabɔ an denmisɛnninw an kana an bangebagaw dusu kasi n'an ka kalankɛbaliya ye anw de ye siniɲɛsigi ye anw de bɛna Mali kunna wolo la la. Assalamu alaikum ni Awa Touré. Merci beaucoup Awa Touré Touré ala k'i sara jazakallahu khairan. Merci bala gɛlɛya a Sheikh Yakubu Touré an ka maliden ni a sɔrɔla Kayi jamana de kɔnɔ n da ma kalama fɔ ka bɛn san 2000 ani
kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi naani ani wɔɔrɔ waatiw ma a y'a ka kalan kunfɔlɔ de kɛ yen mɛdarisa la mɛdarisa min ni a bɛ fɔ n'a bɛ wele ko muhamɛdiya kayi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ye o kɔfɛ a sheikh a ye taamaw damadɔ bɛɛ lajɛlen kɛ dɔnni ɲini sira kan fɔ ala ka latigɛw kɔnɔ sikaso jamana o tun kɛra a sigiyɔrɔ laban ye a ye diinɛw baara caman boloda yen nɔ ni kuranɛ kalanw ye tɛ an bɛna kuma di an ka sigi kun ma an bɛna kuma di an nakun ma an bɛna kuma di a sheikh ma sabula sani maa min ka tobi la nɔfɛ munumunu na to de dun ka min don i bɛ gɛrɛ o de la anw gɛrɛlen la ya sheikh sabula dɔnni kuma o tɛ taa e kɔ bi o la nɛgɛtigɛyɔrɔ o ye fanda de ye a sheikh tafadal anw b'i lamɛn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله إياك نعبد وإياك نستعين أما المسلم وأنبي الله تعالى فوق أما المبلغ جدا فوقنا مسلم كسانغا كرام وبان مامون بكنا كان أنغا كرام وبان بسلا كان أمبو بلغ جدا فوق دوغ بلغ جدا أما التيم كنا جونا كدا تيم نفاكا أنا أجورو كدنا كنبي نوي الإسلام والعنف أي الإرهاب كسلامية عن التوريزم عند فرنسا عرب كان يفهم الإسلام والإرهاب بعضهم كان كسينا حلما سكا بك أمبا سيتي دون ناندنا رمنا قل الله تعالى كلاتك أبدأنا من يرلا فرو ودي تعريف الإرهاب إرهاب جري كرو ما بدي بعلي نوف جناي كرو بيسانسي بو بين ولو ما سونجرا كوكا كرو بريسيزي موندو كان نيفولا يعني تعريفا دوليا دنيا إتا بلا جرين كبير كرو كلمة كفون دي توريزي كروي جمانا فانغاتي بادو ولو ما سوما وبرو ما سوما ويكما باي أبسكك داب السامس أفلنا أسباب العنف والإرهاب وتالي من بدنا كنا بمفاريد تمات مني كهذا ما دين كنتك إن فوش شيء كنتك جومي سو أنكلي هذا ما دين كبوم على بول جومي كو كفني كومي بيعان كنتك جومي نسو أنكلي واتي دالا أو سيسان وير سويا جمعي سويا جمعو دي نانا نوي ولوني نفاق بوكو سبه من كجو باني سويا جمعان دي ناتي نمبا كلا مونا أبا كلا لوني جمعان دي با كنغلو كنو فين جمعان دي با لي كنغلو كنو أدزكونا نو دي با بلا نكو نونا وسببو فلا لوني نفاق بوكو سبه دو بفوفانا نو براي أنواع الإرهابي إرهابو يري أكاليتو كوجو منو بكلا أكاليتو كاتشا إباسو موجام بكاليتي كلين ولا فلا دلو كاسرا أكاليتو كاتشا دا كان كدولم أو كاليتو لون أو كاليتي كلين وكلين بجمانا جمان كجون با كلا وفنا كسيكافو مراحل الجهاد الإسلامي أيوة إسلامية كجهاد ها ومراحل يجمعنا أتابو جهادين من الجبر الإسلامي يكون يلما جمان دي دونا لو كوفة يلما مرة جمان دي دونا لو كوفة فكنا بلا عنك بلين نيولا الإسلامية كجهاد بيجودي ويلما نونا كون كفو نفبو فنلا الجهاد الشرعي الأمني غير القتال الإرهابي غير الأمني يكما بايرة
الجهاد الشرعي الشريعة جهاد الأمني عليه بيتادي نيكما كورا ديبي أو يتم داوما أو يكوك أكاني من أو يكوفنا كي أمان نودة parce que munanka manno bébé mo kamba famba bébé parti do de la bona be parti mina abo nyuman dama de fo ka parti to ka juguman fo bon ala ye ne deme ngana ke parti sila donc parti be fanyuma ana fanjugo dumam se ka fo we mo de mo te parti sila ata fa mbeni na nteni na meslamia dron de la ala kota akira kota asali mo dron de ko fo ka tansa o mo na yo black wajulila abu kuma kuraw mere mo bi de yo chamama de sega ka mo de haqiqa kan ka fo bekame mo ka so kana so ay haqiqa ka fo bela jinin kame otuma islamia ka jihadu ani faqadi jumbe na kono bibina doko na ko de jihadu ye différence mon bouffe là ni ñoron ci bi fo de kalon nan sero ma foko wala question ka poser kuna différence man de be islamia ka jihadu ani ni be faali mina ni jihadu toya ye ani islamia toya ye différence man de be islamia tani wolu tache kan kalon kusebe ala kan deme o ka se ka fo bi al irhab bismi din aka terrorisme yake ni dine toya ye ayala nya fon ka façon ka cha o ninya mo chama be ndelong dine toya otuma minum be kanka ke chuko cheji ke duna ko ka ke jeli boye dabe na sefendo mo on nafaka bo kosobe mo ko lo way jumanye olu yere ka aqida sakidi olu ka lonni ka tawhidu fen demande lonni demande olu ko la anu disku kono ye nu ko ko de dine haqiqa ye no de bubla ni falina o aqida ndobe na fole ko kanyemo ba yere dina kono bi o ye munde fo o ka kuma kan be fo yambe ni tansor la akota akon ka tasra ni ndeye ambe fali kala ka dande kan ambe mami fa o de ninye anti mami fa o de ninye donc pourquoi ambe ka mi fali ke pourquoi ante fali ante don ambe do fa ante do fa ante mi fa la pourquoi anto fa ambe mi fa la pourquoi mbo fa ayere ka kuma kan nyemo ba yere ka kuma kan mela kali ka tla ka ayere jabi au benyana ala ko no yambe la jere nususu fana be nususu ye jumanye ambe na Quran aya yere ta kaka katla ka wala mo ka lo ala yere mun fo ani mo be mun de fola anga sega bo nyabana mun de be dina kono e mun de be Quran kono ala mta ka dina ayere mun de fo ni ko nununa bana na fa kabu namboro la terrorisme façon rebe no ko al irhabu dawliyu aw la ad-duwaliyu as-siyasiyu woye jamana puissance ba yere ka terrorisme yayi a politique la ma mo chama to de kalama chama ba ke dina ko de ka sara famere be Allahu akbar no ko rasero ma kuma ka chade o ka bingo ka bon nga puissance kama puissance mana bunya dron puissance be tiawdo si puissance ka bara do tiawdo do mo be ta sautalo ka so kudu bili ba be a tolendo a te fotele o la ka chaya parce que munu be kan ka ke puissance tiawdo utana se ka fo ka le bu se ka fo abe fo bina la so inshallah al-irhab al-yahudi jifu kastrisia date seluma ka chayare est-ce que mambo atobe ni kali be ma fa ka bo be mais que est-ce que mambo be ala kalimani adam wal gharbi en Europe مذابح الهندوس للمسلمين وإندو جمانا كان jama kurudo be o endu mumbe jo batu dronde ka su ani kle et puis olu ka jo chamembe misiko bala misire te fa wulu fi olu ka baray jo batu di olu ye fali juman de l'islam ka endu islam o ye fali juman de la ukan amgo ka bo fana kalama ka fo fan jamambe duna fana kono an kan to an ga yore na ko bo kalama o kanyi al islam huwa al mustahdafu asasan lal irhabu ninde kuma grimani ninde kuma fo kadena ninde fo bebe kanki dinde ma a foli wajibi de yebi kada ka conference yele maraka ta famille fe abe fambe fo
anda kunte fuye Allah Ta'ala dina ni kono ay horonya di mo may be min lo afo mo kallo hadi jamana sharia kono ima journaliste bu sabo folawa u danyo ko na nyeri kuma defo mais fefe me to ko lonni akadi mo yo alani amani mo amu kallo ka foni fein be na fa bade bola harabade alay harabade bunya aka ke kunfinye ko mi be gam aka po fen kala ma fe min be aka so aka na so ko vraiment aka faye donc l'islam huwa al-mustahdaf tinya yerella mo kelemba fo mbo kanima do kem kono l'islam ko kube jeli bola nu la gusi mun be kanka kele ken islam ya toyi l'islam ko kubula gusi islam bula gusi nu yere kele be toya de islam o ta islam ya la gusi islam ya sentala ay ni yoro yu famu arabu jamana wajuli kelaw be yoro mesilu kono ani telewla nu bula gusi u be gusi ni yasu kelem pedla islam ya tala men islam ya jugu bula gusi haqiqa yerela u bolle la gusi la de mais la gusi wala be min ka jugu wodi u kan ngani yai kaslam ya yere de la gusi ni groupe intere islam ya yere ko la gusi aya fo be wodi haqiqa wallahi nu rin ke aya fo yo mo do wajilo ke terroriste kan ni janfa bilibili ni dogolen be faka fode tantene bulubi lo tene livre contre de nana o ya ni to ko al irhabu asbabuhu ahdafuhu manabi'uhu ilajuhu dora flani nye o to ko مخطط تدمير الإسلام يا إله إلا الله مخطط تدمير الإسلامي وإبادة المسلمين في العصر الحديث دولة فلانية نتعرف كو تقول بكرم بدهم كو فاحش أكما تومبا يكون دوكرا على كلمة يدمو كجون كجون أو يا كو غندوم بدول دنا يركونا أما هو يرفضوا في الأسان فنيتا على كلمة يدم من يودلا تقول حسن عبد الله أيوة أدوبة ينكوما فرنسي ما فلانية des français long mais avec arabe la toyeko qadatul gharbi yaquluna dammiru al-islam abidu ala mi kuma jukuye awa aya kara livre yere flambulo ni en français ma iba kara o kambe c'est encore ko détruire l'islam, exterminer les musulmans. Détruire l'islam, exterminer les musulmans. Et Jalal Ali, déclarant les dirigeants occidentaux. Oui, déclarant les dirigeants occidentaux. Koka silamɛya yɛrɛ de tunu pewu ka silamɛw yɛrɛ de tunu pewu ka silamɛya ti fo ka ban pewu ka tila ka silamɛ bɛɛ faga ka foyi kana dugu la ka tuguni livre tɔgɔ de o ye an bɛ sunɔgɔ la an dama bɛ ɲɔgɔn na yan nin de bɛ yen a tɛ fɔ la ka caya mais il faut que a ka fɔ de ala ka limaniya d'an ma donc ni silamɛw bɛ terrorisme la gosi minnu bɛ kojugu yɛrɛ kɛlɛ o b'o de la gosi. Mais l'islamia jugu be terrorisme la gosi o kala ni ferebele ba ye islamia yere de o de ato tuma dala islamisme mo be dowda kono bu kan ngani be o bulle bo doni islamisi ye ka kuma islamia de la mun ye ko ke ibanya se wolli la ala kalimani adam aywa kitabu fiqh al-jihad lil-qaradawi qaradawi kitabu bilibili ba ton bilibili fla maseka ngani akagri a bɛɛ bɛ terrorisiya de kan ani jihadun bɛ dunan kɔnɔ k'a walawala ka mɔgɔw bɔ dibi la mɔgɔw ɲagamilen don nin ko in na donc ka mɔgɔw bɔ dibi la livre ni karankɛlaw bɛ se k'a kitabu ɲini a tɔgɔ ye fiqhul jihadi taalifu sheikh yusuf al-qaradawi wa n'an ba n'o bɛɛ la sa kuma bɛ da cɛ ni min ye natijatul irhabi wa zulmi terrorisiya yɛrɛ k'i ta kɛ jelibɔ ye dunan kɔnɔ au résultat ala bi laban ka mun de sa tiguma abe bolaw juma de se duna kono musiba min bala résultat de oyi da be kuma be da ceno de o ni o de banasa do o be soro ka ke an ka dina yemo mo be kene kan ani mun be sira la kanna abe se uluma do na to ye ulu tay kuma ka laban ye ulu tay ala kalimani ya dambele jelema otuma bara be na damna doni a fora ko fen folo be ke wodi terrorisia a koro yere jumande بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم السلام الودود
والصلاة والسلام على النبي الأمين الهادي الماحي الشفيع الحميد المبعوث رحمة للعالمين. وبعد فهذه محاضرة مهمة أعددناها تلبية لطلب جمعية التلمسري الإسلامية الحريصة على نصرة الدين ووحدة المسلمين وتوحيد صفهم وكلمتهم على الدوام. نسأل الله المولى تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين آمين. موضوع المحاضرة الإسلام والإرهاب. المحاضر أخوكم يعقوب ذكري. الموضوع بلقاسمبو باماكو مالي. التاريخ 29 الشهر العاشر 2016 ميلادية. مودي ربلاني كني فولوي أنيكا بارب الدمناني بسم الله منو ينالا تكون منو أنيكا صلاة على كراكا وناني وناو أميرو تيم كنا جونا. تعريف الإرهاب لغة. إرهاب يرى كوري جمانية لانجلا أني أكوري جمانية استلاحولا. استلاحو يجمانية لوني كلا منو كمانا توريزيا كان وجه كوري جمان دي أما. oni grammaire be dictionnaire be korom indama ono tekele dictionnaire be korom indama wa fuma ko al ma'na al lughawi wa langue re koro yemini mais munu ni terrorisme mo re taka dudna kono ka fodna be kame onu ye koro juma ye jonde be to akono jonte to akono ona fakabo warada ta'rifun دولي للإرهاب في الاتفاقية الدولية الموقعة في جنيف. جنيف نقولنا جيبا دوكرا جنينو أنينا كوكا تريزو كما تشاردنا كنا كوكا كورا يرفوم ويو وكرا يركا كومي جمانا جمانا يغن سوري سنة 1972 وكرا 1972 أيام دي مفرنسي 1972 باكلين أني كما كنت نبي ولا أني فلا أكره ود لا جنيف والتي جاء فيها بأنه يمكن كان كرم من الديرالا ويو كان كان كرم يدي من الدنيا يرجع من بكات بين كرم كلين كان ودي ما صار فلو بس كيسانسي باوز ما صار ما فلو من يقولني كرا دنا يردنا كان من كان ني جمانا كمان يقول سر ولو بس كوكا كرم فالا ويو دوكا فاميا جوي على كلمة يا دم وكوكو أقول من الأعمال الإجرامية براون بيقولوا كريمينالية براو الموجهة ضد الدولة تمادو أبرجو من بنياسي جمانا يردما كجمانا هيرو تنيا كجمانا نيمو كله كجمانا هيرو كله كجمانا باسي باليا دو جمانا كونو حكي سيري باليا كودو جمانا كونو كجاولي دو جمانا كونو موتي سنوري هيريه وكالي تروزيا دودي ويو دو أكونو والتي من شأنها وطبيعتها إثارة الرعب كو من بكسوي كجاول نسرنيا دون جمانا دون بسكونا جماعات أو لدى الجمهور كابسكا كي موكلين كلونيا أبسكا كي جماوية أبسكا كي جماع فامباي في السابق نيو كوري فولو في السابق من كانون الأول عام 1987 كون 1987 سامبا كلين كما كنت بيسيغا نولا اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا كو اتزيني يري ديشون دو جتمنا أدانا الإرهاب الرسمية ترويزي ني أنيسر كتا جمانا ماني أكران جمانا توي والأنظمة العنصرية كمانو كاكو ولا وكلا كاكما الأنظمة العنصرية دامبي dambe tanga shia wuluma be jamana mununka o ya jate mina ka shia wuluma fana duri tiruzi yakono yalo dama chara sade yalo te dine ko drone sa tumunde terrorisi shia wuluma anya jemo nye tonye fi mawnye donc en kaf sawi jonyo fi be yere nege ala kaliman yadam wal ihtilal al ajnabi ka wuli k'i ka jamana bila ka wala ka taa bi wali jamana kan k'u ka jamana hɛrɛ dun k'u kɛ jɔn ye u yɛrɛ ka jamana kan k'u tɔɲɔ u tɛ se k'u sago kɛ u y'o fana don télévision kɔnɔ yala mɔgɔ dɔw kan ka i ban kɛ ni k'a fɔ a kɔrɔ kɛ ni k'a fɔ ka préciser dɔw kan ka ban o ma dɛ
na tini mo do tuna ta to ma de est-ce que jom ni nke il faut les ka kelande be ka jabi blaze ko la sa jom ni nke ma che bala e ala on kan tala farafin tala jom yake ki faso jamana bla ka wuli ka ta wali jamana ka kadu ya amandu ka ta biuka ku ka jamana mina minu ku bi isega sega waso ku be ko bato ku ka horonya kana boshula ko chaman fa la ilaha illallah ka sandama ke fana waldum dala kan amma ma chauke jonye dunu de be da ukola su aliti le duguni du chede mo bi ko na wala be abe suka ni min desara ka joni ta be pistoleti la ambe kan ka fa amma ma chau nyani façon pele mais ante ni shi nyani ka long te hakila ba filimu bato ko kunta kintew o ka fombe kelawo amba ko ko nyana je gansa non ko ye kan dusu bode min lara farafin kan afana ka se ka nya elesa aka nyiri le maka do ka ko la ka se ka ireta idan ako وتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمر كون كنا كان يكون يعني كون يكون جبا دوكاك دنيا كونو دنا جمانا بكان نيفولا و جمان دي يعني كوكاك ويعني من كما لتحديد مفهوم الإرهاب terrorisme ya yere ko yere ka définité ka wala ka hududuna danjoro fe min bala min tala ka détail di moma fo be kala ko ndo to ko terrorisme ya mo mana baraka be ko fo nya baraka ko ka préciser ka je net yo de ni akena ka وقد أعرضته الولايات المتحدة وإسرائيل ميكو إتاجيني أني بني إسرائيل كونو يجيفو يوتيوا kolu ma ni olu farima bonyo na ni kumaina ka teruzia di ka wala net fe min bala min tala ka ditay bedi kolu farima wala domani hakili ma munna o farima wala ajabi lonen do alonen tewa alaka limaniya damma aya toni haqiqa do ka fo fe min be an ka bo kalama Allah Ta'ala ko Qur'ane kono terrorisme yalla mais terrorisme mu Qur'ane mundi dama o te terrorisme harama dawni mudo leta ka afama ko terrorisme mais terrorisme ya au ke wala yere Qur'ane mundi fama o te ni nyo Qur'ane mu fama wodi anyu manya aya da me bani o te terrorisme ya ni afla al irhabo ko ka mo baba ka mo jawuli kamo jawuli ni tonyoliye ka fen kula mimandu ye mimbe jamana toko mimbe faali ye mimbe mo jawuli o de mai me dona na ka bam befra en fara wula kan jo ka jawuli ka genga bandala o jawuli do ba ko la jogo islamo donc jawuli faut ka préciser de babali faut ka préciser de donc ni moy manya ko sobe pour ane min dama de ayola me ala ko ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم مسكي أي الله أكبر 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 مسين كان أبي هنا كجو أماي سامبرين بيجين كدو سورة جنيا لا بيجو باتولا أبي جيكا دافع تجيكا كان سكين هنا مسا تكورتي أكا هنا دماتي منا فوكا كدام فيونيا دولا abseka petatinya le bebe kanka tanake kaka dine yere commencer ko nyuri ka boy an yere karamo do bokela ka nyere ka tasraw bla dine nola kele fen duna dine ni kono binawiya kum bilibili ba nyini Qur'ane aya tere ala kotangote an yere ka tasra dlen ko do dine kono ko wajibiya moka ni moke ko fa de be an bi fa ala ka Qur'ane aya kama ote an-nass sarih كم وفقوا كما النص القرآني الصريح على القرآن آيات دوفو كاجيا كاكناكي فعلت كيلو كما آيات القرآن بدالي وتي
anya tasra mun dilan yere ya ka fo ni yan ka tasra ko do islamiya kono an tan de ka to da ko de islamiya ye ala islamiya min jigu ko be an fana ton minun dilan an yere la ko to da ton to dala mais an be tila ka o de ke ko de islamiya haqiqa ya kala ka islamiya nyoni don don ka boy ka yere tabla anola